And the game won't change. Dili, uy, katungkuan mo. Kyle. Hello. Hi guys, come with us. Mag-seminar. For our adult day. So din siya love training left. Yes, training. Mag-train kami right now for our requirements. Here required? Yes. Are we required? So we're on the way. Wait. Kalit na. Napakalit ko na. Morning, ma'am. Hello, ma'am. Good morning. Regards mo kay mama mo. Here. Pwede nyo man yan siya i-adjust. First, make sure na naka-observe talaga, okay? Yan. Yan. Cross. Very good. Tapos cross ulit. Tapos ipasok doon. Kasi di ba ipasok ko Dito. dito ba yung ipasok? Yan. So after this one, make sure na... Patient, how are you? Ayan. I'm fine. So ikot natin. Look at my very, very pretty nurse. Our agents. Ayan. So i-cross natin. Rainy. Like sa baba. Ayan. Ano sila sa likod? Ito sila. Hi guys, we're done seminar. We're here. It's so hot here in the Philippines in the Jansan City. I think that the sun and the Jansan is like this long. No, like this. Uy, yung kanta sa kuha. Hi guys, we are here at Euphoria. Ang sarap-sarap ng hangin dito. Pagkatapos ng seminar, mag-Euphoria eh. Hindi namin kasama ang friends namin kasi hindi namin alam saan sila. Ay, nato yung family na po. Alam, sinaya sa collab na doon siya nakita artista pero di ko kaila to. Kasi dito ni Chis ako. Si Sharifa. Miss International daw. Kasi nga, di ko kaila na. Dari ba yung nag-collab, nag-film tong katong lang ng movie sa sinihan. Katong giwatch ko sa akong mga ginahan ko siya na person. Yes. Punta kami doon guys. Basta doon ka lang ako. Sa pinakatulo namin doon. Ay, ganun rin. Paano? Asan mo po? Dito. Ah, dapat dito may stick club, oh.
pag mapalit si Changla, ay kung mahulog si Chang, wala na ko sa gitulak ha, nagpayong mga siya, mong napalit siya. Uy, nag-video ko ba? Sige, parang nila, gitulak ka na ako. Ha? Lando. No. Ah, sige, doon sa picture. Gusto na siya mag-picture guys, kasi Lando na. Oh, dali na lang tamoy. Dali na lang.